কেন্দ্রীয় সরকারের আহ্বানে গোটা দেশ জুড়ে চলছে স্বচ্ছতাই সেবা নামক বিশেষ কার্যক্রম। এরই অঙ্গ হিসাবে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি গ্রামীণ ব্যাংকের শাখাতেও এই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। এদিন আগরতলাতেও স্বচ্ছ ভারত ও স্বচ্ছ ত্রিপুরা করার আহ্বান নিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক র্যালি অনুষ্ঠিত হয় ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান শাখার উদ্যোগে। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মকর্তারা। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান বলেন, মূলত ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের প্রত্যেকটি শাখাতে এই কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে যাতে করে স্বচ্ছতা নিয়ে জনগণের মধ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পায়। भारत सरकार के निर्देशानुसार स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत हम त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के सभी स्टाफ सदस्य आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और आज हम लोग ये जो कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है, स्वच्छता ही सेवा का जो भाव है, ये हम लोग पूरे त्रिपुरा में जो हमारे 150 ब्रांचेज, 3 क्षेत्रीय कार्यालय, 1 प्रधान कार्यालय, उसमें सभी में हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम के तहत पूरे त्रिपुरा को स्वच्छ बनाना ही हमारा लक्ष्य है। उस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी जितनी भी शाखाएं हैं, रीजनल ऑफिसेज हैं, उसमें हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। इसके साथ ही साथ लोगों को जागरूक बनाने के लिए हम लोग नुक्कड़ नाटक की सभाएं भी आयोजित कर रहे हैं आज त्रिपुरा के 8 जिला कार्यालय, जिला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। तो हम आप लोगों से अपील करते हैं कि त्रिपुरा को स्वच्छ बनाने में हम लोगों की मदद करें। जय भारत, जय हिंद।